Hola a todo el mundo, soy Danska, desde la bienvenida al episodio número 4 de Dragon Age Veilguard. El gato se acaba de asustar y se va. Vamos a seguir, gente. Dame un segundo. Porque ni se ha mantenido lo de los FPS a 60. Y creo que... Bueno, la viñeta sí. Sigamos. He estado investigando un poquito. Y esto que le pasa a Hardin le ocurre sí o sí. Da igual si seleccionas que te acompaña al principio Nif, al principio o Hardin. Simplemente que los moratones en la cara y tal. Imagino que la primera misión que dices quédate descansando, que estás herida, se queda la otra y demás. Pero esta parte de la historia, ya os decía yo, que era como muy relevante como para que fuese una opción que sea diferente, que lo de la daga pues sea la otra y de poderes a la otra, ¿no? Pero bueno, sigamos. Supongo que por aquí estará la tipa, está arreglando. Correcto. Esa no es tu comida, gato. No. Oh, Rook! Hello! I've never seen an alluvium like this before. Not intact, anyways. Fascinating. Ah, de verdad, tenemos que contactar con Solas. Tenemos que echarnos una siesta. 3 encuentros cara a cara bajo el cielo. Ok. ¿Qué tal está Barrick? Pues ya por hecho que Barrick iba a palmar, gente. Wait, that room wasn't there before. I don't think. ¿Cómo vas? ¿Estás ya muerto? No, se mueve. Un poco fea esta, ¿no? De momento vamos a mantenernos con esta. Y aquí podría ponerme esta, la verdad. O esta. Voy a ponerme esta. O sea, esto es como Harry Potter, que tú deseas algo y se te crean las alas. Ethel Harding must have put my pack here. It makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Guess I can spare a few moments to unpack my things. Sobre la vida en el faro. Este antiguo diario está lleno de minuciosas runas de fuego del velo. Aunque está codificado, Geal ofrece esbozos de unos recuerdos prestados. Hay refugiados temerosos que son conducidos al faro a través de los Eluvians. Yo diría las Eluvians. En castellano, porque son puertas. Bueno, son portales. Los portales, las puertas, sí, bueno. Salen de la enfermería y las bibliotecas como soldados, espías y eruditos. Los jardineros plantan hierbas ya extintas que crecen, se cosechan y se marchitan en un abrir y cerrar de ojos. De una ventana sale un olor intenso de... ¿Cómo puede ser que unas notas te... Bueno, de unas ventanas sale un olor intenso a destilación medicinal y un vial gotea veneno para el enemigo. Las discusiones de un concilio de guerra continúan hasta bien entrada la noche. Se cantan libremente canciones prohibidas con letras obscenas que sustituyen los nombres de los Evanuris, que son los dioses antiguos. Finalmente, una conversación acalorada se perflija en el cristal con ágiles sombras que la proyectan tras él. La discusión acaba sin palabras, pero con una impresión inconfundible. Tú los has invocado, así que tú les darás de comer. I helped a lot of Minratha's slaves escape to freedom the night I met Varric. Then the Magisters cracked down in retaliation, and the Shadow Dragons decided I was too much trouble to keep around. No me arrepiento. We could have taken a stand and dared the Magisters to come after us. At least people are free because of what I did.
Varric and his life lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Take a long, hard look at it, kid. It'll always show the face of a hero who can get it done. Yo creo que siendo SCAD, esta opción lo ideal. Honestly, my scars are pretty good. They add character. And you should see the other guy. A peddler gave me this after I saved his caravan from bandits. He told me nobles think of ruling like a game of chess, that each move determined what mark humanity will leave on the world. If we don't stop fighting each other and focus on the real problems, it'll be the gods leaving their mark, not us. The tools every professional scoundrel needs when learning the trade. I spent as much time picking locks and mixing poisons as I did training with blades or a bow. At least, when I hadn't lost my privileges after setting a smoke bomb trap in the privy. Aquí estás definiendo un poquito cositas que a lo mejor luego tiene impacto en la historia. Just sleep or relaxing. Maybe if I clear my mind. Back so soon. It must have been worse than I had thought. Hello, Dreadwolf. Ah, but perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. I am, after all, remembered as the god of lies, treachery, and rebellion. Según las historias, ¿no? So you're gonna be insufferable about it. See, this is the reason nobody likes you. I led a rebellion for centuries that culminated in the creation of the Veil and the destruction of the Elven Empire. Okay, this is among the reasons nobody likes you. My information was accurate. Now you realize that the danger is real. I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Gillenane. Someone has to do something. I may not be the right person for this job, but I'm the only one left. So your call to action is that any attempt is better than none? I met Varric when he asked the Shadow Dragons for help with freeing an old friend from Venatori slavers. The Shadow Dragons had a safe plan that wasn't going to work. So you and Varric led an armed rebellion and dealt a devastating blow to the Venatori. How'd you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know that if someone has to make a call, I'll do it. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris. The Elven gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned, until they release it.
Vale. The rest of the Blight is imprisoned? There's more than what's in the world already? Yes. Centuries ago, the Magisters of Tevinter opened my prison. A tiny fragment of the Blight escaped. That fragment grew beneath the earth and led to the Blights that have swept across the world. However terrible the Blight is now, it is a mere fraction of what we will see if its full power is unleashed. I don't understand. Elganon and Gillinan were elves like you, right? Why would they want to blight the world? It is my fault. As the Dread Wolf, I was a thorn in their side. When my efforts weakened their grasp on the Elven people, they grew frustrated, then desperate. And turned to the Blight. Once the corruption took hold of them, they were blind to its horror. It was just another source of power for them. Now they would blight the world without hesitation and call us backward and foolish for opposing them. No escapó, imagino que se refiere a la ruina, ¿no? The Blight didn't escape with the gods? Elganon and Gillinan escaped largely empty-handed, fortunately. Most of the Blight is still trapped in the prison I created ages ago. So what we saw at that village, that's them not at full strength? Correct. But we can stop them from freeing the Blight, right? They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My Lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the Blight is the first. What's the second? Followers. They have called themselves gods. And what is a god without worshippers to sing their Tiene praises? sentido. You think they want the elves back? I don't think the elven people will bend a knee to blighted murderous monsters. Agreed. Elganon and Gillinan care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Humanos. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. Ah, como el If alcalde. you hunt them, they will lead you to Elganon and Gillinan. You want me to pick fights with tyrants and bullies? Sounds fun. I gave no orders. All I offer are suggestions. I'm on it. What else? The Veravas, the lighthouse Soluvian, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes. I suppose we will. And when you speak with Varric, please tell him that I regret what happened. No, viniendo de solas, una disculpa es bastante complicado conseguirla. Ah, que hay. Que puedes ir cambiando las cosas del lugar. Me puedo poner aquí el juego de ajedrez. Y supongo que iremos desbloqueando más cositas. Coño. A ver, estaba allí. Bueno, las cadenas aquí al lado de donde duermo están bien, ¿no? Ok. O sea, la ruina, que es una movida que flipas en el Origins, tío. No me acuerdo si en el 2 también, creo que también un poco. Te la piensan ahí como lo peor. Que en el juego de rol de mesa también. Porque esto salió con el Origins, este juego de rol de mesa. Y resulta que es una pequeña parte. Holy shit. So Solus told the truth about the gods. You heard? It's bad, Varric. If you'd seen Demeter's crossing. The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. I didn't come in here trying to take your job, Varric.
I know you didn't, but it's what the team needs right now. You sure? Harding got hurt because she listened to me. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? You risked your neck to bring down an entire slavery ring. Pretty much by yourself. I had help. Sure. I got winded about 5 minutes in. You did most of the work. Ticked off a bunch of Minrathous big shots, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. There is something. Did Nev tell you about me talking to Solus in the Fade? I had some good arguments with Chuckles back in the day. I can't imagine being stuck with him in my head. But how are you feeling about it? Me preocupa el qué, me preocupa que esté en mi cabeza. No, o sea, es que esto es algo que nunca me ha gustado de los Dragon Age Origins, tío, porque te ponen como de qué va el diálogo, pero no te concretan, ¿sabes? ¿Qué me preocupa? ¿Que Solas esté en mi cabeza? ¿O me preocupa que Solas esté encerrado? Y no pueda salir, porque no vendría bien su ayuda. ¿Qué pasa, Kiru? Bueno, necesitamos su ayuda, eso es verdad. It doesn't matter how I feel about it. We can't stop the gods without what he knows. And there you go. You don't have to love him to deal with him. He also asked me to tell you that he regrets what happened. Hurting you, I mean. Chuckles is sentimental. He could burn the world down, and the thing that would make him cry is a single flower with blackened petals. When I took over at the ritual site, I had to make a call on who came with me to knock over that statue. It was the first decision I made leading this team, and Harding got hurt because of it. You made a decision with the best information you had. Sometimes you do that, and people end up hurt. Or worse. What would you have done? What would I have done? Probably gotten myself killed and failed to stop the ritual if you hadn't stepped in. A good leader isn't someone who never makes mistakes. It's someone who admits when they make one. That's how you earn their trust. Y eso, si sois jefes, por favor, grabároslo a fuego. Ser líder no se trata nunca de cometer errores, se trata de admitir los que has cometido, así conseguirás la confianza de tus empleados. O sea, no tengáis miedo a equivocaros y decirlo, tío. Aunque seáis jefes, de verdad. Es que... tengo movidas, tío, en trabajo por eso. Demeter's crossing was awful. While we were there, we found one survivor, the mayor. You left him to fend for himself. Hombre, se lo Everyone merecía. was happy about my decision. We're just starting out and I'm already losing their trust. The key to earning the team's trust isn't to only make decisions everyone agrees with. It's showing the team that they can tell you whatever's on their mind, even if they think you're full of crap. And know you'll listen. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey, one last thing before you go. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself. It's about knowing who does. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Will do. Thanks, Varric. Anytime. Pues yo sinceramente me alegro de que Varric siga vivo y tenga este rol I de wish I could be out there with you, Rook. de, Careful, all right? de mentor, la verdad. Porque yo daba por hecho que Varric iba a morir mucho antes de empezar a jugar. Pues yo decía, ¿por qué no sale Varric solamente al principio del juego? No salen los gameplays, no hay información de que sea un compañero. Y Varric es un personaje muy carismático como para no llevarle en el equipo, no tenerle en la trama.
Y es por esto. Pero claro, yo pensaba que iba a morir. Iba a ser como la razón de unir a todo el mundo su muerte para solucionar el problema. Mejorar tu equipo en el taller de la guardia aumentará las estadísticas de un objeto. Encontrar otro ejemplar de un objeto que ya tienes o compras a un mercader aumentará sus estadísticas. Ah, tienes que tenerlos duplicados. Mejora del taller. Conseguir los recuerdos que hay por el mundo. Conseguir los recuerdos que hay por el mundo te permitirá mejorar el taller de la guardia. Al hacerlo, aumentará el número de encantamientos disponibles y el nivel de poder de todas las armas que encuentres o adquieras durante la aventura. Vale. O sea, van subiendo de nivel y van pillando mejoras de estadísticas, pero esto de aquí necesito conseguir otra aguja de la tormenta para desbloquear el 20% de penetración. Y otra aguja después pillaré ataques críticos contra enemigos con la salud alta. Comprendo. Tanto puedo subirlos una vez de nivel. Vale, tenemos 3 piezas de armadura. De momento a estas no voy a mejorar el equipo de los compañeros porque no creo que ni que haga falta, la verdad. Hey, Nev. Hi, Wisps. Yeah, they're still here, but you're here for leads. You want allies to go after the gods? I've got places to look, if we can get anywhere but Arlathan. Valara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? Templarios. First, the Antivan Crows. You want to fight gods with assassins? Not just any assassin, their most feared mage killer, the Demon of Virantium. Working with a feared mage killer doesn't bother you? If he doesn't have a contract out on me, it's not a problem. It's a fancy name. Can he back it up? That's the question. The demon got his nickname taking out blood mages and venatori. From everything I've learned, the reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been fewer stories the last few years, but the crows would know. I can set a meeting with their bosses. This is great. Thanks, Nev. It's what I'm here for. You said the crows were first. What's next? A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter. An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. And who fights the worst of it? The Shadow Dragons. Good idea. Resist the gods with our own resistance group. If the gods enter the empire, our contacts back home might get something. Years with the Shadow Dragons, and this is the first time we've worked together. Directly. I gather information for the Shadows. You might have used one of my leads. And I've heard of you. I bet everyone heard about the Nessus job. You were right to avoid Minrathous after. More than one Magister wanted your head. It was good work, though. And we've got more ahead. We trained to be the best at countering evil magic. Time to prove it. Were you missing a challenge? So we talked to the crows in Antiva and the Shadow Dragons in Minrathous. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either. If Balara's ready for us. Yeah. Should check how things are going. Los templarios eran una facción de estas que podemos elegir al principio del juego. Porque es que me parece como muy obvio, ¿no? O sea, los templarios que son los que se encargan
de pelear contra los demonios que invocan los magos desde el velo, o la magia corrupta. Estos son dioses o magos élficos que han salido del velo. No sé. La verdad es que también sería un poco durado de siempre, ¿no? Almost there. I just have to. Shit! Sorry. Can I help? No, I've got it. Mostly. Mirrors are funny things, aren't they? Reflections. They distort reality, no matter what you try. And there's the trick. Control that distortion. There you have it. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this Alluvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Vir of Us, freedom of ways. I wonder... If you have an idea what that place is, Balara, share it. We don't have time to waste. Some of the older texts talk about a place in the Fade where all the Alluvians meet. A crossroads where you could travel across all of Thedas in just minutes. Right. We saw something similar when we were chasing Solus. I wonder if it's the same. It is alike, and it is not. ¿Nani? Either you found some way to get into the lighthouse without us seeing, or you've been here all along. Not sure which one worries me more. The wolf's fang. You carry it now. Old paths. A new journey. Through there. I will wait. Well, can't tell if that's a trap or not. But we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know? Almost more sad. La verdad que sí. Pero ahora sí hay que ir con cuidado. We have no idea what or who they are, so let's be careful. We need to be ready for anything. And we still don't know what this Alluvian's gonna do. One of us should probably stay behind in case it closes. Good point. Just tell us when you're ready to go, Rook, and then we can figure out what's going on. El despertar, has descubierto una hoja cantarina y el despertar de magia antigua. Vale, podemos llevar máximo 2 personas, ¿no? Vale, estas dos hacen buen combo. Bueno, el combo básico lo tengo. Porque Hadrin todas provocan... Bueno, esta debilidad. No, es... Hadrin con alguna de estas hace combo. Porque esta provoca desgarro. Y estos detonan los objetivos con desgarro con esas habilidades. Esta con 3 habilidades. No, o es que esta tiene solamente 2 habilidades. No, no, claro. Esta tiene solamente 2 habilidades. ¿Por qué tienes 2 habilidades? Las otras tienen 3. Vaya F, ¿no? Espera, espera, que me sale ahí. Seleccionar. Habilidades. Sí que tiene habilidades los compañeros, tío. ¿Y cómo se accede a esto si no es solamente desde aquí? Vale, se van a desbloquear algunas según vayamos avanzando. Igualmente Jardín y Velara. Si inspeccionamos, yo creo que en principio no tengo nada nuevo, ¿no?
Acuerdo, runa vacía. Vale, la otra es la que tiene... De hecho, a esta le podría cambiar habilidades. Hay 3 más por desbloquear. Ah, coño, pues yo pensaba que el tema de esas habilidades antes estaba en el personaje principal. Pues han mantenido un poquito más de lo que yo pensaba. Y esto es la afinidad, ¿no? La relación. Socia, contacto y experta de Luvian. No, este es su título y esto es el nivel de relación. Debe de ser. Es maga. Aquí te viene la facción. Ah, sí, esta sí tiene 2 puntos, tío. A ver, ¿qué hace esto exactamente? Porque cura sobre el tiempo, como curación, tal tiempo de recarga. Porque esto dice que dura más. Dispara contra salud alta. Ni siquiera sé qué habilidades llevas por defecto, amiga. Curación, vale. Lleva esta. Pues mira, para enemigos contra armaduras tenemos eso. Y tú me llevas también curación, rayo de masa. Y yo igual te cambio. Vamos a ponerle esta. Tiempo de recarga y la curación también. Hello again. Who are you? A caretaker. I go where I am needed, dweller. Now, I am here. And where is here? The crossroads. Can you help us? I get the feeling this is no place to get lost. The Evenurus hunger for the crossroads. Their influence is spreading. Blight, death, madness. They send their minions to claim this place. The crossroads is in a time of need, dweller. I cannot protect you. You don't have to. If you're standing against the gods, then consider us reinforcements. Yeah, this dock seems sturdy. ¿tú qué bien? So you can ferry us to the other islands. Winds await, dweller. I'll take that as a yes. Dale, guacho. Onward, dweller. The spirits here were driven out, refugees now from the gods' minions. I
summoned the guardians of the crossroads to protect them. Beware. The guardians repel all interlopers. So we're interlopers too. Llevo un ratito jugando sin la viñeta, voy a volver a ponerla. Porque tengo sentimientos encontrados. De si ponerla o no ponerla, tío. Vale, en estos podríamos cambiar. Que por cierto, ya que estoy a mirar. Ah, vale, es que en el propio menú de camaradas tenía el botoncito de habilidades. Yo pensaba que desde habilidades a lo mejor. Vale, vale, vale. Comprendo. Igual no debería haber subido los gráficos, gente. Mi sangre para los dioses. The Fater. That's where they're breaking through. Guess we can thank the gods for that. Adiós. ¿Y esa hostia que me ha pegado? ¿Me había tomado una poción? ¿Me ha bajado media vida de una? ¿O me han dañado y no me he dado cuenta? Joder, me lo ha explicado, me ha dejado durmiendo. The Fater. That's where they're breaking through. Gods and their fade tearing. Let's cut them off. Ay, joder. No, hombre, le va a aturdir. Maldita sea. Dejadme que explore, por favor. What's this? ¿Eh? Looks like an entryway. Hay un cofre ahí arriba. Una secundaria, ¿no? Entiendo. That poor spirit's being held prisoner. You're awake. How's your head? The guards really knocked you about. Well, it's... Do you remember our mission? Gillinane's lab. The wolf sent us to infiltrate her testing grounds. Son Things como didn't go remanentes perfectly to plan, del but the pasado wolf smuggled de in help. A key. Solas, ¿no? If you can fight, grab the key and we'll run for it. Just be ready for whatever the witch has in store. It's like all she sees is another ancient elf. Ah, freedom. We'll move faster if we split up. See you ahead. Blight. Be careful. Is it real blight or just a memory?
These are more than just memories. Fight! ¡Ah, gira! Ah, ya han reventado el... So Gillenane was experimenting with Blight and Darkspawn. The Blight infested her lab. If it's a memory, let's go with it. We need to find our way out before Gillenane finds us. En la historia ya es el precio y la aceptación del propósito y el devenir que nos permite ningún retorno, que no permite ningún retorno. La traición y la devoción son equivalentes para ella. Ah, vale, pues recuerdos. Claro. Tenemos aquí una pestañita para meter recuerdos. Claro, recuerdos los estamos consiguiendo en un recuerdo. Ese tiene sentido. Wolf, you came for us. Your key was enough. This unnatural corruption demanded my personal attention. ¿Solas? ¿Con pelo? Strong. It has already blocked the escape route I had Hostia, que planned. sepsi. We will need another way to Me the falta surface. barba. Let's all split up and find it. I will destroy what corruption I can. You must cut through these monstrosities before Gillenane unleashes something worse. Pero no solas tengo que hacer esto. Le queda bien, ¿eh? Fíjate ponerle un poquito de barbita por aquí. ¿Sabes? No como la que llevo yo, sino en plan solamente perilla y largo por aquí. Yo le daría solas, ¿eh? Con barba. Solus sounded rattled. He was spooked. By the blight, I mean. You see boundless creation and choose to destroy it? Learn respect for the life that will succeed you. She's using the testing grounds against us. Fíjatelo, cada vez que usas una poción tienes un 10% de probabilidad de recuperarla. ¡Ojo! Ni tan mal. De 10 veces que utilices, una debería salir bien. Queda... Vale. Time to go. Free and faster than anticipated. Perhaps you and your allies warrant more study. Aquí vamos a ver a los dioses antes de ser corrompidos, por lo que veo. Porque su voz es diferente. Got company. No tiréis cosas. Vaya hostia, me ha pegado tú. I think we broke through to Gillenane's prize specimens. If this is what Darkspawn looked like when Gillenane was experimenting, then Maybe the darkspawn we've been seeing aren't you. Ah, por eso luego era diferente. The blessing you denied. Help me! Ah! Damn. Gillenane got her.
Look out! A ver cómo para bajar la armadura a este bicho. You would unleash a blight on this world and call it a masterwork! You, who are the most sensitive of us! All that I am belongs to the pursuit of creation. You chose to constrain yourself. I must climb to the heights only understood by gods. I go now to join them. Wolf, you are greater than any of them. Please, help me. Come on. Be the god she needs. Help her. I am so sorry I failed you. There is only one way I can help you now. Wolf. This place and the corruption within it must be eradicated. No trace can be allowed to spread. Go. Your work here is done. There is no need for you to witness what I must do. It's over. Solus destroyed the lab. The blight that was here. Para que no se expandiera, claro. His agent. He wasn't just her leader. He was her god. And this is her reward? This fragment might tell us more. A ver, en realidad tiene sentido lo que hizo, tío. O sea... O sea, por mucho que sea un seguidor tuyo, una vida por evitar que se líe pardísima. De hecho, nosotros hemos vivido una situación... Imaginaos el COVID. Imaginaos que se puede destruir el laboratorio o el sitio donde estén los primeros contagiados o lo que sea, ¿vale? A cambio de evitar que se propague por todo el mundo. A matar a, yo qué sé, 10 personas para evitar la muerte de un montón. Lo que quieres que te diga, yo lo haría. Yo soy de los que matarían a Bebé Hitler, ¿eh? Baby Hilder. Lo admito. Espérate, nos han dado cositas. No sé si para mí o para otro personaje. No hay un inventario como tal, ¿no? No, porque me saldría como iluminado. Te juraría que me habían dado una ropa. A lo mejor de las de vestir para estar dentro del lobby.
Vale, hemos explorado aquello. De hecho, ¿se nos ha quedado ahora cerrado? Ah, no. Me dejo esto. La ciudad desaparecida, estoy soñando, pero esta vez soy consciente de ello. Y, aunque no fuera así, este sitio me lo hará ver. Yo jamás podría soñar con un lugar como este. Las ciudades están repletas de gente. Ver una ciudad vacía es como ver los huesos que quedan en el plato después de una comida deliciosa. Un recuerdo que llena de tristeza a una mujer hambrienta. Susan Cabritz, Círculo de Janen, 820. 820 la bendita. ¿Estoy aquí? The Guardians can't hold them off for long. Ah, esos son Venatoris. Is there something inside it? An altar to a wolf. But I know who that's for. O sea, se decía que había un tesoro allá abajo, ya lo sabía. Pero lo que me quieres decir que hay algo. Ah. Ok, también se ganan puntitos de habilidad de esta forma. ¿Las gano solamente yo? También mis camaradas. Lo yo. Vale. Generación de inercia un 10%. Desgaste de ataque. No, inercia. Y las dagas explosivas. Oh, yeah. Sure, here we go. ¡No! La madre que me parió. Son las 8:30 de la mañana, gente. Bueno, a las 8:30 no. A las 8:30 me he levantado. Son las 9. No lo tenéis en cuenta. A ver, mi arma. No saltes ahora. A ver cómo baja las escaleras. ¿Normal o en plan pro como en Diablo? Bueno, no es tan pro como Diablo, pero... me entendéis, ¿no? The gods' blight and blood magic has sealed the way. Only their champion may open it. A champion? It dwells on this island. Challenge the champion and claim its essence. This path will open to you. ¿Ha sonado? Espérate, porque por ahí hay un TP. Es que no sé si el TP está yendo por aquí, girando a la derecha. A ver las dagas. Que me ha apuñalado. Al gran Ska. ¿Cómo se hace?
Cerrado. Ok. Vamos por aquí. ¿O no? Careful ahead. Pues no sé por dónde irá por el campeón, tío. O sea, me falta por explorar esta parte de aquí. O también podemos ir por ahí. Se pueden poner... Estoy desconcertado ahora mismo, ¿eh? ¿Esto puedo abrirlo yo ahora? I sense a way through, dweller. Find that which seals the path. El adalid, ¿no? Si ya me lo has dicho. O son diferentes... Ah, bueno, si ya me marca la ubicación, claro. Es que tendría que haberme acercado a la... Tendría que haberme acercado a la puerta al principio antes de explorar. That's the champion we're looking for. Watch yourselves. Se ha esquivado. Whatever you say. Es que no se pueden parar las animaciones, tú. That's the essence we need. It's cold. Oh, hope I don't have to carry it for too long. Claro, esta espada es peor porque... Ah, no, pero ya me la dan mejorada. Pone +1. Lo que sí tiene es ya una pasiva, tú. O es porque ya tengo... Ah, porque... Ya tengo una espada, un acero de prueba. O es que tenía una y se me ha mejorado automáticamente. O sea, aunque pierdo un poquito de daño, gano la pasiva esa. Creo que merece la pena.
Vale, antes de abrir eso, ahora que he matado a este, ¿puedo abrir estos otros? No, son diferentes. As the gods' champion passed freely, so will you. I didn't know this many Alluvians still existed. Where do they go? Time to find out. Vale. Yo creo que primero los dragones, ¿no? Que es nuestra facción. Que es aquella de allí. Y las otras no las podemos desbloquear. O sea, no podemos viajar por ellas hasta que desbloqueemos la misión de la facción o lo que sea, ¿no? Ok. Ok. De verdad que me habría gustado que... No sé. Creo que Dragon Age depende siempre mucho de las facciones. ¿Sabéis lo que quiero decir? Menos el 2. Es que el 2 lo jugué hace tanto tiempo, no me gustó y no lo he vuelto a rejugar porque el Origins lo he jugado 3 o 4 veces y el Inquisition 2. A lo largo de mi vida. En plan, pasármelo. Pero es como que siempre dependes de reclutar gente, ¿sabéis? Que está bien. Porque está bien, porque en un mundo donde te enfrentas a un mal como este, pues tiene mucho sentido que una fuerza con otras facciones. Pero siempre ocurre en los Dragon Age, ¿sabes lo que quiero decir? No sé, podrían variar un poco. Por la sensación que me da. Bueno. Anyways, gente, espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal y dejar comentarios. Si no queréis, no lo hagáis, no pasa nada, pero si lo hacéis, yo lo agradezco un montón. Muchísimas gracias por llegar al final del vídeo y aún más gracias a los miembros del canal por apoyar este canal todos los meses, una suscripción de 1, 3 o 5 euros. Si queréis ser parte del resto de estos miembros, pues tenéis un enlace en la descripción. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.